बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम जमात चाहरम के सबक नज़म नात के का सबक पढ़ेंगे। उसकी हम तमाम मशक़ें करेंगे, नए अल्फाज करेंगे, अल्फाज मायने करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तशरीहात करेंगे, अल्फाज जुमले करेंगे और इसमें मौजूद जितनी भी मशक़ें हैं हम उनको करेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नए अल्फाज करेंगे। नंबर 1 है फ़कत, बिलाशुबा, मुस्तफ़ा, नबियों, रसूलों, कुल जहाँ, आखिरी, रोशनी, हिदायत, यतीमों, ज़ईफ़ों, नमूना, पयाम अमन और मोहब्बत। अब हम करेंगे अल्फाज मायने। नंबर 1 है फ़कत। फ़कत के मायने हैं सिर्फ या तन्हा। नंबर 2 कुल। कुल के मायने हैं तमाम। नंबर 3 जहाँ। जहाँ के मायने हैं दुनिया या आलिम। नंबर 4 बिलाशुबा। बिलाशुबा के मायने हैं जिस पर कोई शक ना हो। नंबर 5 हिदायत। हिदायत के मायने हैं रहनुमाई। नंबर 6 है ज़ईफ़ों। ज़ईफ़ों के मायने हैं बूढ़ों। नंबर 7 है पयाम अमन। इसके मायने हैं अमन का पैगाम। नंबर 8 नमूना। नमूना के मायने हैं मिसाल। तो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाबात का सवाल नंबर 1 है नात किसे कहते हैं? जवाब है इसका ऐसी नज़म जिसमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। सवाल नंबर 2 है तमाम नबियों में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा है? जवाब है इसका हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों में आखिरी नबी हैं। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। ज़ईफ़ों के काम आने से क्या मुराद है? जवाब है इसका ज़ईफ़ों के काम आने से ये मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बुज़ुर्गों के काम आते थे। तो बच्चों, अब हम करेंगे बयानिया जवाबात। बयानिया जवाबात का सवाल नंबर 1 है यतीमों के साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पेश आते थे? जवाब है इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यतीमों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करते, उनके सर पर मोहब्बत से दस्ते शफ़क़त रखते और उनके साथ नरमी और रहम का सलूक करते थे, उनकी मदद करते और उनके काम आते थे। सवाल नंबर 2 है रसूल पाक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नमूना बनाने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी? जवाब है इसका हम अच्छे इंसान बन सकते हैं क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हम अमानतदार, सच्चे, रहमदिल, इंसाफ करने वाले, सब पर रहम करने वाले बन सकते हैं और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। तो बच्चों, अब हम करेंगे अशार की तशरीह बमाए हवाला। सबसे पहले मतला। मतला नज़म के पहले शेर को कहते हैं। तो शेर है इसका जहाँ में सबसे बड़ी है फ़कत खुदा की ज़ात और इसके बाद बिलाशुबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। हम हवाला लिखेंगे। सबसे पहले ये शेर नज़म नात से लिया गया है और इसके शायर डॉक्टर ख्वाजा आबिद निज़ामी हैं। तशरीह है इसकी। इस शेर में शायर कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह ताला की है क्योंकि अल्लाह ताला इस दुनिया जहां के मालिक हैं। अल्लाह ने सबको बनाया है और इसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती है जो कि तमाम नबियों और रसूलों में सबसे आखिरी नबी हैं। अब हम करेंगे शेर नंबर 2। ये मक्ता है। नज़म के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं।
شعر ہے وہ جن کی ذات نمونہ ہے آدمی کے لیے، پیام امن و محبت ہے ہر کسی کے لیے۔ سب سے پہلے حوالہ لکھیں گے۔ یہ شعر نظم نات سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی ہیں۔ تشریح ہے اس کی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمام انسانوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنائیں۔ ان کی زندگی ہم سب کے لیے محبت اور امن کا درس دیتی ہے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سبق نظم نعت کی مشق کریں گے۔ درج ذیل سوالات کی درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے۔ الف، محبت کی، امانت کی، ہدایت کی، دیانت کی۔ تو صحیح جواب ہے اس کا ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے ہدایت کی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انسانوں کو سیکھنا چاہیے، روشنی کرنا، زندگی گزارنا، امن سے رہنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے زندگی گزارنا۔ نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا تھے یتیموں کے، رسولوں کے، نبیوں کے، آدمیوں کے۔ صحیح جواب ہے اس کا یتیموں کے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امن و محبت کا پیغام ہے، یتیموں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، آدمیوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سب انسانوں کے لیے۔ اب ہے سرگرمی۔ اس نعت میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے ان کی فہرست بنائیے۔ جواب ہے اس کا، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کل جہاں کے لیے ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ ہیں، آپ کل جہاں کے لیے رحمت ہیں، خدا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہستی قابل تعظیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کل کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم کریں گے مرکزی خیال۔ اب ہم نعت نظم کا مرکزی خیال کریں گے۔ یہ نظم ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی نے لکھی ہے۔ مرکزی خیال ہے اس کا، اس نعت میں شاعر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کی مکمل ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت، شفقت اور امن کا پیغام لے کر آئے۔ آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا سہارا ہیں۔ آپ کی ذات آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو پورا چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔